বিজেপিকে সাফ করে দিতে হবে হুঙ্কার দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে আলিপুরদুয়ারে জনসভা করেন তিনি। সেই জনসভা থেকে হুঙ্কার অভিষেকের, বিজেপিকে সাফ করে দিতে হবে, বিজেপিকে উপড়ে ফেলতে হবে। এটা বিজেপিকে শিক্ষা দেওয়ার ভোট। আলিপুরদুয়ারে ভোট টু প্রোটেস্ট। আলিপুরদুয়ারে বিজেপিকে আনম্যাপ করতে হবে। আলিপুরদুয়ারে 5-এ 5 টার্গেট, সব বুথে জোড়াফুলকে ফুটতে হবে। বিজেপি থাকলে ভাষণ, তৃণমূল থাকলে রেশন। বিজেপিকে সাফ করে দিতে হবে, বিজেপিকে উপড়ে ফেলতে হবে। এটা বিজেপিকে শিক্ষা দেওয়ার ভোট বলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকে শোনাবো। हर चुनाव आता है जहां पे लोग वोट देके चुनता है। मैं कह रहा हूं इस बार वोट देके चुनने का चुनाव तो है ही, उसके साथ बीजेपी को सबक सिखाने का चुनाव है। सबक कैसे सिखाएंगे आप? भाई तृणमूल को हर बूथ से 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट से जिता के नहीं होगा। जो अलीपुरद्वार में इतना दिन से बीजेपी है, एक भी बूथ में वो दिखना नहीं चाहिए। हर बूथ से जोड़ा फूल ऐसे खिलेगा कि जिस दिन बूथ से नतीजा आएगा, पोलिंग स्टेशन के बाहर, काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो ये हैरान रह जाएंगे कि अलीपुरद्वार में हुआ क्या। ऐसे जवाब देना है। वोट टू प्रोटेस्ट। आप जवाब ऐसे देंगे कि इनको साफ कर दीजिए, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी ये सबक सीखेंगे। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারকে 5-এ 5 করতে হবে। বিজেপি থাকলে মোদিজির দুয়ারে ভাষণ, আর তৃণমূল থাকলে দিদির দুয়ারে রেশন। এসআইআর এর মাধ্যমে অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এসআইআর এর নামে বয়স্কদের হেনস্থা করা হচ্ছে। এসআইআর এর নামে রাজ্যে হয়রানি হয়েছে। জীবিত লোকেদের ভূত বানিয়ে দিচ্ছে কমিশন। এটাই জ্ঞানেশ কুমারের জাদু। জ্ঞানেশ কুমার জাদু দেখালে আলিপুরদুয়ারও ম্যাজিক দেখাবে। এসআইআর এর মাধ্যমে অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এসআইআর এর নামে বয়স্কদের হেনস্থা করা হচ্ছে। এসআইআর এর নামে রাজ্যে হয়রানি হয়েছে। জীবিত লোকেদের ভূত বানিয়ে দিচ্ছে কমিশন। এটাই জ্ঞানেশ কুমারের জাদু। आप बताइए, एसआईआर का नाम पे बुजुर्गों को जिस तरीके से हैरान किया जा रहा है, इसका जवाब अलीपुरद्वार नहीं देगा क्या? एसआईआर तो हर जगह हुआ है। कहीं भी आपने देखा है ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हुए? खाली बंगाल में किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग जिसका अधिकार है बिन बताए उसका अधिकार छीनना चाहता है। बीजेपी का कहने पे आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। खास करके জ্ঞানেশ कुमार, इससे बड़ा जादूगर मैंने आज तक पूरे देश में नहीं देखा। पीसी सरकार से भी बड़ा जादूगर। भाई जिंदा लोगों को भूत बना दिया। পাশাপাশি আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন বিজেপি 400 হলে সব অধিকার কেড়ে নেবে। বিজেপি হারলে তবে আলিপুরদুয়ার দৌড়বে। তৃণমূলই একমাত্র বিজেপিকে জব্দ করতে পারে। বিজেপি সাংসদ আর সাপ দুটোই এক। ঘরের কাছে থাকলে আপনাকেই ছোবল মারবে। বিজেপি থেকে 10 গুণ বেশি জেদ আমার। জেদের কাছে হার মানতেই হবে বিজেপিকে। চা বাগানের কর্মীরা কেন ইপিএফ এর টাকা পান না? কেন জবাব দিচ্ছেন না? মনোজ টিগ্গা প্রশ্ন তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শুনবো। बीजेपी का जितना जिद है उसका 10 गुना जिद तो मेरा है। और ये जिद के आगे ही बीजेपी झुकता है और डरता है। 240 पे ये लोग संविधान बदल रहे हैं। तो आप सोचिए अगर 400 पार होता तो ये लोग क्या करते? जरा पूछिए बीजेपी के एमएलए और सांसद से कि आपके सरकार के अधीन जो पीएसयूज है और जो चाय बागान है उसमें ईपीएफ का पैसा क्यों नहीं मिलता है? जवाब दे पाएगा मनोज तिग्गा जी? दे पाएंगे? कभी आंदोलन करते हुए देखा है आपने? तो कैसे ये आपका मदद करेगा? लेकिन बीजेपी के सांसद और सांप एक है। मौका मिलेगा तो आप ही को काटेगा। आप जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में, और खास करके इस अलीपुरद्वार का मिट्टी में। তৃণমূলই একমাত্র বিজেপিকে জব্দ করতে পারে। বিজেপি সাংসদ আর সাপ দুটোই এক। ঘরের কাছে থাকলে আপনাকেই ছোবল মারবে। বিজেপির থেকে 10 গুণ বেশি জেদ আমার। জেদের কাছে হার মানতেই হবে বিজেপিকে। চা বাগানের কর্মীরা কেন ইপিএফ এর টাকা পান না?